Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yabeda Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu. Obo soro ne asase bibiara obo awia a wonte ase obo soro a wonte ase woto nsuo a wonnom bi wono nyankopon ne to aduane a wondi bi sa nyankopon no ko na sefata aseda ne nkamfo ende efieda awia anase fieda anumbre after asra chini ayrahosem a ekoso ewo wiasim ende wiasi we mu no de ekone de eba no me ma me papa kan hunu se atemuada na ben atemuada na egusu a ye boso ende atemuda wo asofo kan malamfo kan obiara kan we kan ena atemuda menua bemba ade aben eno ho asem na ndem ni menua bemba ye ba beche ame ahwe se ye no korasi atemuda na aben anase emben ye momie ntutu ya ni nwenhwe de ye koso nde wo wiasim ha ende atisi yare asumasi na asore we na asore Ebola bae we bae afede ati coronavirus yare bia ati atese yare asore a agintini aginhini ama ya yesi obiara ntena ne fie obiara nhye ne dam hwe sa yare we mpo sade atimi akidnap ya hyedam anase atimi quarantine ye ama nyina ya kaidam na wotumfo nyankopon no ede benti no nyankopon no nya de betima quarantine ye nyankopon no na temuada anase de ebesi atemuada no eno bechen we de enketoa bi asem egusu a ekoso se yekase atemuda asem a obi kurampo timbiere no ka asem bia ensem fata obi timi kase asem bi kurampo menua be ma se wodwene ho a wonhunu de opa kire wutimi se kramoni pani anka we kramoni a wose fata so we kramoni na emum se yeka asem a wonji ntum ede ene atemuda so ne de nipa wu anu aporo menua be ma se wo ye badwene bani na se wotena se na se woda na wodwen a wo se atemuda na eno kore efri se de enti a kase se wo ye badwene ba wo ye wodwene pa wo hunu se atemuda na eno kore ne se ka hunu se baire na wo de kɔhye fom na wodua na afifiri abedani mu ano baire no twamu na yesin na wo de kɔhye fom mo be busum ba busum mienu be kwa kodwiri na aporo adane ntintin na saa ntintin no mu na obegya be kwa koduru da bi no wo se ahoma na from na samba be den awo be kwa kodwiri no na baira ayemua ensa nye si na de hye obi adane na saate mo nyanwo waburo betim na wode be hye asasim lawo no beto nsuo de aguso ama buro na sore na ba be bo mmohomo no akobu bi atoto awia no abi awe edi bia be wo akpele wo banku no wadi no ade na wondwen saase mu aburo betim na wode hye fo mu na emum abo mmoho ade na oyi otumfo nyankopon ade ntina wontimi nji ntum se wo nipa na wote wo no wu na se siewa Allah subhanahu wa ta'ala obenya ade na wunji ndi se wu nipa wu na yesiewa Allah subhanahu wa ta'ala bede ebenya no wedi no otumfo nyankopon ka kire komcheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an wo se fasbir sabira wa jamila malam to asma otumfo nyankopon se den A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Diena otumfo nyankopon kan. Fasbir sabran jamila. Wasim komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyabotre. Nyabotre a mu apipa. Nyabotre manenye abotre eya abotre pa komsheni wa do nyabotre. Tise sa dende eguso ayekakan. Ende wias mu esora de na temuda we be ka de ope na we akase na we aka na otumfo nyankopon ka kire te ye nyabotre. Oh na enyam sampaka for de yenya abotre na omo mugusu kase atemuda ni nuho yenya abotre mom ma eni omo nko ma enya omo basabasa yenya abotre na no mugusu ntenase na emu mafutuo na ema no nko yentimi mfoso menua be ma wonsaka video na no wahya ma obiara nsaka bi we asem a ekoso a ya obi me masumpi obi aka kire me se enya ade atemuda ho de enya atemuda awia we a ehye na no ane atemuda no awia we da soro ha ne soro 93 million ma so etibi hye me ye ro ya tare yeto we asofa ne yeto ba ye tim fifire ye sai tim fifire wo hye nko a we enya atemuda hye wo atemuda hye no sa awia we be ma heat nko e ma light ebe esuma emu api ase wugya ade mu ade be kawo esum no bekita ade no otumfo nyankopon se wona rawo koriba Wona rawo koriba na ye nyankopon innahum yarawnahu ba'ida ya na manfo no mu biza na de na atemuda so ne de ben senka yeti trogo so kurampo na enka atemuda na ba ena de na atemuda nyankopon te trogo so kuranka wa ba beduru ya sema nipa de bilitaka na nyame ne da be no beba nyame biara ni ho ede enka atemuda ho anka wote trogo so kuranka wa ba beduru ena lawo kasi wona rawo koriba ye nyame
ye nyame saa atemuda no ye hunu se ben hayya ben me ne o sade me ni minu ati ben saa na atemuda no ben ye saa na atemuda no den ben nka nipa ran wuo senka atemuda ni ho anka me hunu si ye sori ye ka ya didi ni anom ni amen ni akope ba bia tena ne ye enjoyment ni ye de se ne de mfata enka mra bia ran di enso enko otumfo nyankopon lenka se kullu nafsi za'iqatul maut okra bia be so wo na hwe no okra bia ra so wo no hwe a wo summa innakum ba'da zalika lamayitun wonu otumfo nyankopon won aboya ba asase mu o boya ba asase mu obesa kuya fra asase wo so wonu nyankopon na wa boya ba asase wo obesa kuya fra asase wo so ena o sa summa innakum yawmal qiyamati tub'asun na sa wonu nyame no obesa nyane ye da bia fra na temu ada enti maame papa minua bemba a wutie mi sambre wo a wo tenchen a wutie a wo nhwe bi wo so a wo hwe video no hwe ne sua bi fa film memma wo mobile phone na wa koto no 8 million 7 million 6 million 5 million 10 million no and that down memfa nkotwetwe pono enhwe ye won branche bebre mbayo bebre pono nko na gom phone so pornography ino matwe no mde agom phone so wo hwe na no ho se sane ne sebe ni amafon won ware but na wo gbo adwaman throughout no phone na ekita no wa amafon no abedane wo hawo aye fit na dia man wo hwe ye friend sen pono bi ade kodware jana aba no aba be sanla ede wo hawo no de ma won emma phone no ndada hwe wo phone wo di edi sa akode ne hwan skinny man mo na wo de hwe na ye wo sere na omu na wo follow omu na wo subscribe omu malam sanaula gh wo hia nipa 10,000 subscribers wonyae 10,000 subscribers pe wonyae na monstom wa nkwa na subscribers ye 250k ye ka 1k chiresi nipa 1000 nkamala mo hia 10k wanya jumtuni anya 250k egana ha se ye ka wono mo a moye den omodo so aye nkrambufo nke do so pa na emom ye na edi mobile phone e na edi follow e na search we asumasi obentin we niama ensem fata na edi phone ye niama ensem fata e na edi phone ye otumfo nya ko dem alam to asoma no yawma takunu as-samaa'u kalmuhl otumfo nya ko men kan kire wo me hu nyina me ne wo mienu nyina otumfo nya ko men ka se saa wo soro we ada wo behunu se saa wo soro we enante se enwo anase anwa edi asidazo ada wo behunu se saa wo soro we enane na ahokire aba mo men ko Kuwait omanya ye fresu se Kuwait se ya no credit a video apia bonten a obiara hwe obiara ka ho asem ese osoro we asane saa abenfom to the stand say eya kan mo dan osoro we asane saa abenfom enye ba biara Kuwait ya yeso osoro no asane saa abenfom se ya no credit a na adenti no tumfo nyankopon asem a ye oka no ye njindi yensan tu ya na mo hwi ne nko Italy o man bi e friend say Italy sese ye hwa yare ne ho na Argentina pa na sa wo man we so e na ye friend sen se eno so ye no kra video ne na ma ye nyina hwe bi di mo ankasa a wote se nipa wo won taban a wo atu akwa from cross apagya ne nsa e kire so mo ya tamfo pa ye sasa nka video bi a e free pope ankasa ho pope ankasa wo da roman fo nyina no a wo kasa se ampa wo mo nyanyame no mo so na mo omusun pope ene saa bosom no ene omusun minua be ma we na kire se atemu ada na si ampa we na kire se atemu ada na ayeden aben ye wo aman bebre so ensuo pie firi buom at the same time saa buo ba bia ensuo no pie firi na eja so pie firi wo na edere eno na la de kire se ensuo ntimi ndum saa ja no saa da ni ja no ensuo ntimi ndum no ensuo biara ni ho betima dum no yesi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat adia wo kra ye biara dwumadi a wudi ye biara eho aketua na edebema otumfo nyampon sisi wo sisi mi nue wo sisi obiara mfa man yonko na emom dwumadi a wudi ye ho aketua na mosabeka atemu ada na egusu ka no otumfo nyampon to aso se de malam watakunu aljibalu kal'ihn wo se sada na obonu se people unyen wuyo woti asase we so unyen wuye onko ba bia na emom na people enane people
ɛyɛ den ayɛ sɛ atentrehuo na mframa de nam wiem pepo anka tintim fom no ama asase no ntimi wo so no na Allah subhanahu wa ta'ala no tumi mu ama mframa afa pepo na edenam wiem te sɛ de uhunu sɛ take away mframa afa de nam wiem saa no pepo no be na de be no tumfo nyankopɔn katoa so wala yas'alu hamimun hamima sada no me ntimi hwehwɛ me nua Ibrahim wontimi hwehwɛ me never sada na adamfo biara ni ho betima hwehwɛ na adamfo biara nkai na adamfo bi obi nkai se ma adamfo osuma si ma adamfo obentimi wa no sada ne yɛda ɛyɛ hye sada ne yɛda ano ɔden sada ne yɛda bia me nua bemba sɛ yansuro otumfo nyankopɔn na sɛ yɛde sei aye nim da di bewu awo si wa mata dire nafsun ma za taksi bugodam wa mata dire nafsun bi ain adhum tamut wo kra biara nim ade obenya wasase mu sanso no kra biara nim asase obeden obewu adaso woni otumfo nyankopɔn ni mai sase mu asem hu yasema ye dwene hu kwa kire bewu se hu papa fi se wonnim da obewu enti dwumadie na wudi no so ye se ye be accounto ye be hwe dwumadie na wudi ye no sade ati biara from day one da o ma me wo kopim da obewu nyina be video nda kire nanki ye dwen ye se atemuda ye de krata be ma o krata nka wo dwen so wo krata no be kakraka be se firi hade ko echi no enti sawo na ehwe memory card krampo da mobile phone yetimi download nyoma yese ye 120 gig ye 500 gig ye 6 gig utimi download wiase we nyina dibu na wo days a wo kode bai sa wo 30 years 40 years no wona ra wo kore ba Allah sa wo 30 years or 40 years or 50 years no ono Allah nim no just some 1 hour 2 hours 3 hours bi some seconds bi wa Allah na nim wona hunu se wani Allah nim de wo ye ketekete Allah nim de wo nyanya ahwe wo bewu akwa ma Allah bisa wo se how many years na wo benya wasase wo be kira Allah siminya half day won kaso nya one day krom enti minu aba minu be ma se wan suro Allah subhanahu wa ta'ala otumfo nya bo so wataku yawman turja'una fihi ila Allah yansuro da ya ne wono Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu ye bebo mpu yansuro da ya ne no ebe hia afa yansuro da ya ne no ebe hia afa awo bebisa ya asem ayentimi yia no enti maame me papa hwe yie ne ekoso wo area ne o ma moye a ensem fata tufu osu wazakir fa inna zikru tanfa'ul mu'minun sai tufo afutuo no ebe mfaso de ma gidiefo na so obi andi a obi wo ho a wo ye gidie ni sai afutuo no ebe mfaso de ma enti tufo se wutufu a ebe mfaso de ma obi se uhunu se obi she mini skirt obi she no man semfata obi bondum obi ye ade bia ensemfata ade ne islam nko wonu zo islam ni wantimi anka no Quran kire na otumfo Nyankopɔn se kaza kire wo Quran mu wo o kaza kire wo Quran mu se yansuro boni bi wataku fitnatan la tusibana allazina zalamu minkum khasa yansuro boni bi asa boni na eba no boni na enam kwanso na eba no enye omom kofa ba enko na benyam se minue na afa ne ndom na wo bo anaso wo bo adwaman na se mantima ntunufo na mani tua se minue bo adwaman me se yemfa me ho se nye me ne nenam se me ne nenam krampo anye me ne yeka na emu matemu da Allah bebisam Allah si yensuro sa abone no sa abone na eba na a enye nipa na okofa bae no kwanso na asotwen bebo me amete ho no menya asotwen asa no no wo de bone no bae benya asotwen enti se woti baabi mensuro se wo yo imam wo ya misarki wo ya misese se wanye the right na manu se de wo ye ne nye fiza temu ada na enasi na no koranzo se atemu da ebe ya sema be den pa na we eye part 1 nyampa inshallah part 2 beba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.